Ndugu zangu, dunia tunayoishi ni lazima tujue kuweka mipaka katika mambo yote tunayoyatenda. Watu wengi wanaogopa kusema hapana, kwamba watu watawaona vibaya, na wanakuwa wanaishi maisha ya kusema ndio kwa kila jambo, lakini baadaye mambo yanakuwa magumu kwao na wanakuwa wanajuta wenyewe kwa nini walisema ndio. Nataka nikwambie ndugu yangu, kuweka mipaka katika maisha yako sio kwamba wewe ni mtu mbaya, hapana, na sio kwamba unachukia watu, lakini ni kujilinda. Weka mipaka katika maisha yako, utakuwa umejilinda. Watu wengi wanaishi maisha ambao wanapigiwa simu saa zote. Kuna watu ambao wanawahitaji muda wote ule, na hakuna mtu katika dunia hii anaweza kuridhisha watu wote, wala hakuna mtu anaweza akajibu mahitaji ya watu yote. Lakini unapoamua kusema hapana kwa mambo fulani, unakuwa tayari umejiepusha na mambo mengi sana. Na ujue kwamba ndugu yangu, dunia tunayoishi hii, unapoamua kuweka mipaka, unalinda afya yako wewe, unalinda utu wako. Watu hata watakuheshimu sana, na hautakuwa na muda mwingi wa kuweza kufikiria vitu ambavyo vina nafasi kabisa, na utakuwa na mwelekeo fulani katika maisha yako, na hata thamani yako watu watailinda na watakusamini wewe. Ndio jinsi dunia ilivyo tunavyoishi. Kila mtu ni lazima akumbuke kuweka mipaka, na ndio yako iwe ndio, na pale unapoona kuna umuhimu wa kusema hapana, sema hapana, wala usiogope kabisa, kwa sababu matokeo ya ndio yako isije kukuasiri wewe siku moja. Na pale unaposema hapana, wale watu unaowaambia hapana ni lazima wakuelewe wewe, maana hayo ni maamuzi utakuwa umechukua wewe. Weka mpaka katika maisha yako ndugu yangu. Sio kwamba unachukia watu, na sio kwamba wewe ni mbaya, hapana, lakini ni kujilinda. Fikiria upo tu unapigiwa simu muda wote ule, usipojibu wewe, maneno atakuwa mengi sana. Fikiria kuna watu wanahitaji msaada kutoka kwako, unapowaambia kwamba kwa sasa sina, hawatakuelewa, na ni kwa sababu umeshindwa kuweka mipaka katika mambo yako. Jitahidi kuwa na mipaka. Na wewe sio mbaya, hapana, lakini ni hali ya kuepuka vitu vidogo vidogo vile ambavyo viwezi kukusaidia wewe na vyaweza kuleta shida katika maisha yako. Na kama unaamini kwamba ndugu yangu, thamani yako wewe ni ya muhimu zaidi kuliko yale maneno watu watakusema huko, kwa sababu umeweka mipaka, weka maoni yako hapo na tuweze kuyasikia. Na unapopata mada zetu hizi, gawa na watu wengine, ili ujue kwamba kuweka mipaka katika maisha yako ni jambo la muhimu tena la maana sana. Asante sana.